sugbog sa mga nagsunod ng among pagsibiya Martes karon Abril 21 tuig 2015. Kini si Joy Sandoval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Reclamation project sa 8 ka mga reefs sa Spratly Islands posibleng himuong offshore military bases sa China. Sa usa ka news conference kagahapon, si Armed Forces of the Philippines Chief General Gregorio Pio Katapang Jr. ni pagawa sa mga surveillance photos nga nagpakita sa mga gipahigayon nga dredging ug construction activities sa Spratly Islands. Doon na say gitukod nga runway ug apron ug bag-ong terrain sa maong isla. Sigo ni Katapang nga kung mahuman ang mga reclamation projects, posibleng putlon sa Chinese military patrols ang access sa Manila sa maong isla. Maapektuhan sab ang mga mangingisda sa dapit. Dugang ni Katapang nga tungod sa kapaspas sa gihimong nga proyekto, posibleng makahatag kini og tensyon dili lang sa Pilipinas kundi lakip ang ubang mga kasikbit nga nasud nga dunay overlapping claims sa mga isla ug sa ubang nasud nga nigamit sa international sea lanes alang sa ilang patigayon. Ang Spratly Islands, reefs ug atolls dugay nang gipanagtigian sa mga nasud sa China, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Brunei o sa Pilipinas. Incumbent og kanhi Oriental Mindoro governors gikasuhan og pagpangawkaw sa Sandigan Bayan. Sila si Governor Alfonso Omali Jr. ug kanhi Governor Rodolfo Valencia gihukmang guilty sa pag-violate sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Matod sa Sandigan Bayan nga ang duha nihatag og 2.5 million pesos nga loan ngadto sa usa ka private ship owner nga giilang si Alfredo Atienza alang sa pag-ayo ug pag-maintenar sa vessel niini. Ang pagpangawkaw nahitabo ni adto pang tuig 1994 diin si Valencia mao ang gobernador samtang si Umali mao ang provincial administrator. Ang duha gisentensyahan og unom ngadto sa napo ka mga tuig nga pagkapriso ug pabayron pa og 2.5 million pesos. Kapin sa 50 ka mga lugar sa mga dakbayan sa Sugbo ug Talisay apektado sa water shortage. Haklupan Dam niabot sa critical level. Si Maris Puyo sa report. Metropolitan Cebu Water District mianunsyo nga kapin sa 50 ka mga lugar sa dakbayan sa Sugbo ug Talisay ang apektado sa kakuwang ug tubig. Sa usa ka statement, ang MCWD niingon nga anaa sa critical level ang Haklupan Water Facility niini sa Barangay Tabunok sa pagsugod sa buwan sa Abril. Ang normal nga production sa mong pasilidad muhatag og 33 cubic meters matag adlaw. Apan sa kahimtang karon, 20,000 cubic meters na lang ang maproduce niini. Si MCWD Public Affairs Manager Charmaine Rodriguez Cara niingon nga posibleng dili 24 oras available ang tubig sa maong mga lugar sa syudad sa Sugbo. Samtang sa Talisay City, apektado ang Barangay Lagtang, Lawaan, Mohon, Tabunok, San Isidro, Kansohong, Dumlog, Puok, Biasong, San Roque, Tangke ug Bulacau. Ang MCWD niawag sa publiko nga ibahin og sakto ang paggamit sa tubig ilabi na karong panahon sa ting-init. Maris Puyo, Sunstar Pilipinas. Kaplag commemorative books ug stamps gilusad. Si O'Hara Catherine Manloza sa detalye. Opisyal nga gilunsad sa Agustinong Kaparian ang 2015 Kaplag commemorative book ug stamps kagahapon isa parte sa 450th Kaplag anniversary. Ang Kaplag 2015, a commemorative book, dunay 193 pages ug 131 ka mga hulagway nga gipilian gikan sa 13,000 ka mga hulagway nga gisumiter. Doon nasab kini piniling istorya sama sa istorya sa debosyon ngadto kang Senyor Santo Niño, ang early mission sa Agustinian priests dinhi sa Pilipinas ug ang ligasiya sa mga kaparian. Gawas sa libro, gilungsad sab ang Kaplag commemorative stamps nga dunay 21 karat gold ink. Ang stamp dunay official logo sa Santo Niño Anniversary Committee nga gidisenyo ni Rodin Teodoro. Matod ni Father Harold Dentoria, usa sa mga contributor sa maong libro, ang 2015 Kaplag commemorative book nagkantidad og 1,500 kada usa. Samtang ang stamps nagkantidad og 200 pesos kada usa. Dunasay tag 10 pesos nga kaplag stamp.
Ang libro mapalit karong adlaw sa SM City, Cebu's Arts Center, apan kung dili mo kapalit sa SM, mahimo mo mupalit sa libro sa Basilica Minore del Santo Niño iniguman sa 450th Kaplag Painting Exhibit. Uhara Catherine Manlosa, CNU Arts Intern, Sunstar, Pilipinas. Labi na nin o ganiya mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your daily dose of Sunstar News? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Mga kabisdak! Anian na ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad Bisayang dako makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani anabay ato ni bay original ni bay Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Bisita sa Bright Academy dinhi sa syudad sa Subo. Ug mga lami ang paelya, silugan, ngoyong, barbecue ug karinderya atong sayran sa mga chika nila ni Pia Noreen Bilar ug Grace Ann Gonzalez. Julia Barato ang bisita dinhi sa Subo kauban ng iyang mami Marjorie. Si Julia ang napiling guest of honor sa ribbon cutting and blessing sa bagong Playhouse Preschool Children's Center sa Bright Academy sa Panilad, Cebu City. Matod ni Julia, obsessed siya sa mga bata. Gani, matod niya, gusto siya 5 ini kadako niya. Gisurprise ni Julia ang iyang mga fans sa maong tunghoan. Ilabi na ang usa ka tinun-an nga duna sa pangalan nga Julia kinsa dunay heart condition. Taliwala siyang busy nga schedule, gitiwa si Julia ang iyang edukasyon. Ang aktres bago lang ni graduate sa high school sa St. Paul College, Pasig City. Aling sa Showbiz Chika, Pia Bilar, CNU Arts Intern. Sa atong Best of Cebu episode karon, atong dilawan ang lamiang paella sa Ipar's Restaurant Ibar de Tapas. Ang paella ni Chef Ipar Miranda motanyag kanimo og authentic Spanish flavors tungod kay ang sagol, seafood ug meat, ug ang seasoning, salt, saffron, garlic, paprika ug puwerte kalami nga kanon. Kung gusto kag Pinoy style nga pagkaon, bisitaha ang Vic's Karinderya o mas naila sa tawag nga High Blood Station tungod sa mga pagkaon niini. Mapatungol, chicharon bulaklak, ginabot ug ubang pang mga salty type of food anaa dinhi sa Vic's Karinderya. Kung gusto ka og barbecue, bisitaha ang atong Best Barbecue, ang Yaxi Barbecue sa Don Mariano Quay Street, Cebu City. Gawa sa gitanyag niini nga hayahay nga lugar, ang barbecue sa Yaxi ginama sa chicken, pork and chorizo nga adunay pares nga special sauce. Sa Yaxi, premium barbecue ang imong makaon ug sulod sa imong budget tungod kay barato kini. Apan kung gusto ka og sinangag og itlog, duawa ang best silugan, ang silugan ni Gian sa Honquera Street, Cebu City.
Sa silogan ni Gian, makatilaw ka og bisan unsang klase sa sudan nga sinangag nga inubanan sa itlog. Pasok sab kini sa imong budget og aduna sa Bicol Express silog og lechon paksiw silog. Sa mga ngoyong lovers, ayaw si Piata pagtilaw sa atong best ngoyong ang Ngoyong Express. Deep fried, batter dip spring roll ngoyong mao'y imong matilawan sa Ngoyong Express. Duna sab kini sagol nga ground pork ug bamboo shoots. Duna pay sweet and spicy sauce that goes well with every bite. Grace Ann Gonzalez, Nor Sumascom intern, alang sa Showbiz Chika. Bisitaha ang Best of Cebu sa bestofcebu.sunstar.com.ph. Ug alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow me sa Twitter @SunstarShowbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto sa mga bulan kagabi. Bulahon unya ang 649 Super Lotto o 642 Lotto. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Sa ikaduhang adlaw sa Novena Mass kagahapon, gihisgutan ni Most Reverend Father Camilo Gregorio ang gugma isip sekreto sa malipayong pamilya. Gihimong ehemplo ni Father Gregorio ang balaang pamilya ni Jesucristo nga maoy angayang sundon sa matag pamilya. Dugang niya nga pinaagi sa gugma ni Jesucristo nga nipatigbabaw sa balaang pamilya ang matag usa kanato makapasaylo. Matod niya nga ang selebrasyon sa Kaplag ni pahinumdum kanato nga wala mawala ang Ginoo kundi kita ang nawala ug nangita ni Jesus. Mga higala, doon na pa'y 5:30 p.m. nga misa unya sa Basilica nga panguluhan ni Most Reverend Polito Cortez, ang bishop sa Diocese sa Dumaguete. Og 7 kaadlaw na lang sa dili pa nato sa ulugon ang 450th Kaplag anniversary. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sa mga updates sa Twitter at Sunstar Online o sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Jay Sandoval ug kini ang Sunstar Pilipinas.